Hindi ko pa binasa yung manual eh. Hindi ako mahilig magbasa ng manual eh. Kapag hindi ko na lang maintindihan. May ilaw Saka pa ko naman. titignan. Yan. Hindi pala pwede magchikahan kapag naka-record, no? May issue tayo yun. There you go. Yan na. Hindi ko nabilang. Last 5. Up. 4. 3. Last 2. Okay, last 1. Okay, crunches. Dapat more on about fitness lang. Huwag tungkol sa mga marites, no? Okay. Kilala mo si Jelly Au? Hindi. Yung influencer na DJ. Ginulpi ng asawa. Kaya na, ang ganda nun, bro. Tapos lasog-lasog yung mukha niya, pinag-uuntog siya dun sa sa kotse nila. Dahil sa selos daw. Nabasa ko lang. Marites, guys. Grabe, no? Influencer na DJ. Influencer na DJ. May higa ka, di ba? Wala. Okay. So, pwede pala eh. Yeah, ini-strengthen niya naman yung lungs. Iba-ibang klase, bro. Yung Maraming tina-target daw nung gamot nung mother-in-law ko, pinapababa immune system. Kasi immune system yung kalaban niya. Oo. 15 lang. 4, 5, 6, 7, 8, 10. Last 5. 4, 3, 2, 1. Okay, last 10 without weight. 10 reps. Go. 10. Yan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Last 2. Last 1. Okay. Dapat lagi kang kita sa frame. Ano ko na Lagi eh. maganda boses mo. Maano yung boses mo buo, tsaka clear. Tawag dito, madaldal na ako dati sa vlog ko eh. Pero Oo. natigil kasi. Yun nga yung pangit eh, di ba pag natigil ka. Ang hirap ibalik. About travel ba yung vlog mo? Kahit ano. Kahit ano. Halo-halo. Maganda yung boses mo, bro. Clear. Tsaka buo. Hindi ka nag-stutter, walang tawag doon, dead air. Oo. Minsan kasi pag biglang inatake ako ng sabaw, lalo pag gutom, natutulala ako eh. Okay, go. 10 more. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, one more. Okay. Hindi nakakasip-sip eh. Nabigat yung tela. Pang boxing ata ito eh. 15. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. One more. Okay, drop. Wala. Okay. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last 5. 5, 4, 3, 2. Okay.
Yan. 25. Seven. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 10 more. Salamin mo, bro. Okay lang. 7. 6. 5. 4. 3. 2. One more. Okay. May naisip na akong podcast natin eh. Ano? Pag Burmans, pag tapos na yung mga competition na yung topic, rants ng mga asawa natin during our prep. Gagi, dami na bro. Madami yun. Madami ako masishare dun. Meron pa nga yung naka-record ba? Yari ako dyan. Meron pa nga yung naka-train ako bro. Train cuff. Cuff? Oo, yung pagkapasok ng gamot, sobrang tapang niya. Ay, iba pa yung Ubuhin ka, tapos mag-choke ka. Tag dito lagi siyang nagdadakdak. Dadakdak yung gano'n, yung... Ginagawa mo, puro ka na lang gym, gano'n. Pagod na ako! Sabi mo? Ulul na ako bro. Yun yung rage na sinasabi. Oo, hindi mo na makontrol yung mga emotion mo. Hindi mo alam kung... Kahit anong mindset. Wala na bro, hindi na gumagana yun. So lahat ng mga may asawa na bodybuilder, yun din talaga na naranasan nila. Yung iba kasi supportive. Oo, yung iba talagang... Pero naka-adapt naman si Ma'am Vince. Naka-adapt. Pero nung nanalo na ako. Yung So dapat patunayan mo muna. Yun yung first competition ko. Paano kung hindi ka nanalo? Baka tumigil na ako. Baka hindi na ako nag-compete. Grabe So yun. doon siya naging supportive nung nakita niya na yung resulta ng hard work. Yun yung champion na ako nun. Yun yung sabi mo unang Kasi samba mo, umangat na eh. champion. Oo, yun. 2022. Pero nung 2016, 2017, nag-compete na ako pero hindi ako nanalo. Parang wala lang sa akin. Saling pusa, ganun. Pero hindi pa kayo nun. Kami na, pero jowa lang. Walang prep pa nun. May prep kaso short period lang. Tapos, walang, talaga. Kumbaga, jowa lang. So, wala siyang pakialam kung mag-prep ako. Okay. Nung may baby na, hirap. Kasi apektado na yung pagbabantay mo, ganun. Ginawa kang tawag dito, guide. Oo. So, sabihin, nag-coaching siya nung wala siya idea. Let's go. 30, 40, 15, 10. Let's go. Yan, 10. 8, 7, 6, 3, last 2 bro. Last 1. Check natin. Posing kaya. Hindi ka ba nakaka-feel ng fatigue or Siguro mental fatigue lang. Parang gusto ko mag-skip, pero normal naman yun. mag-skip ng workout? Oo. Malakas na yung temptation na mag-skip, pero Yun. Ibig sabihin, gumagana. doon lumalabas naman yung discipline. Yan na yung magdadrag sa'yo papunta dito. Totoo. Pero minsan talaga, gusto ko na lang matulog. Totoo. Motivation, bro. Short period lang yan. Ubus agad yun. Side ka, bro. Side. Okay. Side pose. Front pose. Ha? Ngayon? Front pose. Men's? Men's physique. Gawin ko yung routine. Isang pasado. Yes, tayo? Flow.
Parang wala sa gitna. Sa gitna lang. Yan. Wide naman ah. Shoulders, bro. Chest out, chest out. Yan. Chest out. Flare out mo to. Flare out. Dito ka, bro. Yun yung nakakalimutan ko. Chest out. Laging chest out, bro. Yan. Yun, no? Yung abs mo. Okay. Kaya mo pa siyang i-twist. Yan. So, magkakaroon ng daya. Yan, nandito yan, banda. I gets. So, ito, atras mo to dito. Yan. Flare out. Flare out. Abs. Yan. Okay, transition back. Yan. Hold. 10 seconds, hold. 10, 9, 8, 7. Okay, relax. Okay, transition back. Kaya mo baliin yung kamay mong ganun. Yan. Sige, transition ulit. Galing Front sa... pose. Sa front pose transition, bro. Ano lang, basic lang. So, step lang. Yan. Sikot. Back. Huwag mo masyadong isipin kung pantay or hindi. Sige, go. Front pose. Yung normal na steps. Kasi pag ganun, awkward eh. Okay. Kahit wag. Oo. Normal lang. Kung saan ka komportabling umabante. Footwork. Okay, footwork. Tapos ikot. Yan. Yan. Isa pa. Dito. Yan. Okay. Hindi. Tama yung kanina. Okay, front pose. Then step mo yung isang feet dito. Dito. Yan. Huwag dyan. Huwag masyadong papunta dun. Papunta lang dito. Yan. Tapos pivot mo to pa atras. Yun. Isa pa. Okay. Front pose. Pang. Yan lang. Sikot. Okay, isa pa. Front pose. Yan. Ito yung paa ko, bro. Yan. So, ganun lang. Ikot. Isa pa. Huwag mong paliko yung paa, bro. Dito lang. Oh, yan. Hindi. Pagka step mo dito, ito yung iatras mo, yung kabila. Yan? Yan. Oo, isa pa. So, may lalapit pala. Yes, bro. Up. Yun. Isa pa. Okay. This time, meron ng kamay. Okay? So, pag ganito. Okay. So, naka-flex yan. Tapos ito, naka-flare out lang sa lats mo. Hindi na yung archer. Yan na. Pwede. Pag ganun, pwedeng ibali. Ito, swing lang. Hold 3 seconds. Yan. 3 seconds din yan. Oo. Kailangan mong i-pause yung 3 seconds. Ano yan Lahat. Flow siya eh, flow. Okay. So, okay lang yan. Okay, go. Step. Up. Huwag paliko. Pangit tingnan, bro. Off. Huwag pa ganyan. Step lang papunta dun yung paa. Yan. Okay, pagka step mo, sabay flex. Flex mo munang ganun. Yan. Sige nga. Dito. Ito yung paa mo, di ba? Yan. Okay, dito na yung bigat. Dito na. Tapos nakataas na yung dyan. Mag-shift ako ng weight. Oo, shift ng weight. Okay. So, galing dito. Parang di awkward. Okay, gets. Yan. Goods yan, bro. Tapos pivot mo pabalik, paikot to. Paikot yung isang paa. Pero mamaya na. Ito muna. Wait lang. Wala.
Okay, go. Okay. Ay, ito, sa chest mo na. Chest out, labas mo to. Fair out. Kaya pa ba ito? Hindi, huwag mo siya guys. Saklay mo lang. Yan. Tiga. Para mas cut to. Oo. Okay. Kasi ito makikita itong definition dito. Tsaka ito. Flex mo to. Yan! Okay. Balik, balik. Front pose. Okay, transition. Yan. Yan. Mas maganda bro. Kaso ito, pag ano mo lang konti. Huwag mo huwag paliko. Papunta lang doon. Okay. Pag Pa-point ano lang, pa rin. pointing lang. Kasi pag ganun, lumiliko ka ganun. Pangit. Pat normal lang. Yan lang. Shift ng weight. Okay? Shift ng weight. Yan. Okay, goods. Okay, flex. Tsaka mo ngayon iikot. Yan. Parang doon ka itatago. Oo. Baliin mo yung kamay mo. Yan. Mas strong yan. Kaysa yung kanina yung ganun. Strong yan. Yan. Katago yung hips. Bigay mo to bro. So nakaganyan yan. So parang nagka-quarterback ka. So archer yan. Parang pang. Ganun. Ah, yun pala. Oo. Okay. Ngayon gets ka na. Gets. Kaya tinawag na archer. Okay, go. Front pose. Okay, transition. Yan, tama, tama. Go, maging confident ka lang. Oh, baliin mo yan. Baliin mo to. Yun. Masanay ka na nakaganyan yan, nakabali yung wrist. Mas strong yan. Okay? Tapos, labas mo pa to. Yun. Pero hindi gagalaw to. Okay yan. Okay, go. Tapos bitaw. Okay. Hindi. Pag gagano mo, bro. So, nakikita mo, naka-bend din to. So, para ka nagka-quarter, Arnold Schwarzenegger na back. Yan. Pero nakaganto. Okay? Then, ikot lang. Para mas smooth. Oo, yan. Goods, goods. Isa pa, isa pa. Diba? Ibang-iba, diba? Yan. Labas hangin. Okay, step. Huwag masyadong ganyan. Natatago siya. Tapos baliin mo to, bro. Ito ang nalidiretso. Oo nga. Muscle memory mo eh. Harap mo dito to. Yan. Wala ganyan. Oo, ganyan lagi. Isa pa, isa pa. Okay, goods. Front pose. Step for transition. Yan. Oh, pinakarap ko. Para mahila to. Ito nga. So, mas papasok ko. Okay. Yan. Okay, transition going back. Yun. Let's go. Nice. Ganda. Ganda bro. Okay, back. Bukas. Bang. Yan. Attract. Kailangan mo ipa-release to. Tight to. Tight yung back. Hindi nag-open. Kailangan mo siya ipa-blade. Lean backwards. Yan. Lean backwards. Goods. Okay, so pagka galing dyan, baba lang. Yan. Pero naka-chest out pa rin, okay? Isa pa, hugot mo ulit. Open. Baba. Hugot. Open. Baba. Okay, isa pa. Go. Yan. Okay, baba. Yan. Pigain mo pa rin kahit pababa. Okay, go baba. Okay, isa pa. Yan. Okay, so from there, galing dyan, nakababa ka ng ganyan, gusto mo na lumipat sa front, shift mo lang yung paa papunta doon. Yan. So, ganun ulit. Ah, yung last time natin pinag-ano pa ako. Pwede, pwede. Pag kaya pa. Okay? 3 Baba. seconds.
Pak. Baba. Tapos, isa pa ulit. Shift. Okay, shift mo yung paa. Bago ka umikot, shift mo yung paa. Hindi, tama yun. Yan. Katago din, di ba? So, pagpalitin mo na siya ngayon. So, nakaganon din, naka-curl lang. Mm-mm. Pwedeng hindi, pwedeng oo. Pwedeng ganyan lang. Basta ang importante ito. Atras mo to. Yun. Ito, lalabas to. So, showcase mo yung likod mo yan. Oo. Okay, tapos shift mo yung paa mo. Tapos ito naman, ilikod mo. Ilikod mo muna. Bago ka umikot, pagpalitin mo muna yung paa mo. Yan. Hindi. Ano? Sige, tama. Okay. Iba na ka ganyan. Tingin mo yung bicep mo. Yan. Shift muna yung paa. Stay lang ang katawan. Parang shift. Shift palit. Yan. Yan. Tapos ito sa likod. Then, harap. Okay. Ito. Shoot. Doon. Point. Okay. Yan. Isa pa, isa pa. Okay, galing doon sa likod. Yan. Shift nung paa first. Shift. Yun. Okay, isa pa. Isa pa. Go. Front. Okay, transition back. Huwag ka na mag-ganon, bro. Off yun, Okay, off. yeah. Ganon lang. Ay, dito pa. Hold. Okay, yan. Front pose. Okay, galing sa back naman. Galing sa back. Yung pag ganon. Paghugot. Yan. Okay, back. Bicep. Bang. Okay, baba Mag-lean ulit. back ba sa men's physique? Oo. Meron. Pero walang legs dun ah. Naka-straight lang. Yan. Okay, shift yung paa. Goods. Okay, one full round. One full round. Flow lang. Wala mo ng lakad forward. Wala muna. Labas sa hangin. Yan. Ang palatandaan mo dyan, dapat yung serratus mo nakalabas. Yeah. Oo. Ito. Dapat naka-activate yan. Kapag hindi, ibig sabihin, hindi ka naka-contract. Well, ba? Okay. Hindi ko kita. Hindi ka sa ilaw eh. Okay, isa pa. Dito kaya bro. Dito ka. Usog? Dito. Sige nga, i-front pose mo dyan. Ganun din. Okay lang, okay lang. Alam naman pag naka-ano. Yan o. Yan o. Okay. Ganun ka nga, bro. Labas hangin. Yan. Diba? Yan o. Yan o. Okay. Goods. Ganyan yung pakiramdam. Serratus? Oo. Ano yung buto? Scientific name na. Muscle din yan. Tama. Kasi katabi ng obliques. Up, yan. Balikan mo yung kamay mo, bro. Okay, back. Stage presentation. Yan. Okay, good. Okay ako dyan. Go down. Isa pa ulit na ganun. Wala na. Isa lang, isa lang. Diretso. Oo. Yan. Up yung likod mo. Yan. Huwag mong bitawan niya.
Okay, go. Front. Yan. Okay ako dyan. Huwag ka na gumanon. Mas okay yan. Isa pa. Sinismooth na rin yan. Smile. Yan. Okay. Transition. Forward. Yan. Okay. Archer. Ops yung kamay. Baliin mo yung kamay. Baliin. Yan. Okay. Go. Okay. Row. Konting row lang. Konting row. Yan. Okay. Front. Yun. Hold mo yan ah. Chest out. Wala. Pwede ka huminga, pero dapat nakakontract yung Paano ginagawa sa ilang? sa dibdib, hindi sa chan. Dito Oo. Para hindi gumalaw to. Oo. Okay. Check ko lang ah. Sige. Tapos last round. Game. Okay, game. Basta 3 seconds o 10 seconds? Yung hold, 5 muna, 5. 5. Okay. Oops. Huwag mo bitawan yung chan mo, bro. Pag naka-transition ka. Ah, ganun? Oo. Yan. So, nakaano pa rin? Oo. Kailangan ng oblique mo. Lumabas. Huwag kang bibitaw pag transition. Oo. Bigay mo naman yung gilid kapag transition. Labas sa hangin. Yan. 5, 4, 3, 2, 1. Transition. Bigay yung abs. Yan. Okay. Kamay. Fist. Okay. Go. Row. Konting row. Yan. Okay, down. Bicep. Okay. Up yung likod. Yan. Switch. Yan. Kalimutan. Nakukuha mo na nga eh. Nakukuha mo na. Lapit na. Oo. Last. Nice. Likod. Yan. Labas hangin. Yan. Higop, tapos tulak. Higop, tulak. Yan. Tulak palabas. Abagal lang. Yan. Para dumidin lalo. Yan. Okay. Goods.